Hello. आं हापिं टिभिनि चिफ एडिटर नों बे किसा कक्लाम सालानि नै दिनै जे मन्त्रि सुशांत चौधरी bo Hmm. tini press meet khaimani suwa suwa saklai rika jaga press meet khaiman jaga amo Hmm. government ni jaga government ja saban khaiman ar jaga hnai hingka Hmm. thangnai kisa so sakang social media o haika no kok saman tongo borong gonong MLA ha amna tui tabuk suk jara mungsa do step na jayakho ba amna tui kung no amni bagai kuno kok sajayakho ne je allegation dui tongmani হ্যাঁ Hmm. আমরা তুই নং এস এ খরকসান নক বো kwangma YTF no hoite nok bo debado sondor laikha tini TSM ni TSM ni brok bor laikha ha amna tuy nong tabo SF nong bom hai kok phirang tong nin thani Purana belanya hambai sini haping hm TV news channel no sini taku Robin kinang baker mani tabe sini ID thangnai sini 26 tarikh hm je जों DM ni thani memorandum submit khailaiya tamni himba also one ta palace no tabu government rock Taj Hotel Group of Industries no bor hotel 5-star hotel samani tabu internal source ni bisingtui kuno paper ni bisingtui ya internal source ni bisingtui जोंहाबो खरमान मानि लगे लगेनो एसएनएस सिनि महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर मानिक बहादुर बाहायनो जोंनो जोंबाय सालायबाय गोरोंलायनो बावबो साखा जों ताम खायनाय बे किन्तु जोंहामनो लगे लगे खामानि सिनि खा यगै थांगा हायसि तांगै यगै थांगा माले सिनि लाइबो मा गोथां दं मानि जों सिनि मकल बुसकांगो सोंनुगै दं हायसि ट्राइ फांसिनि सिनि आते फाइगेनखौ लाइबो मा सकल दामन न सोंनुगै फायो इनि एस ए वाइटिएफ नि प्रेजेंट हिसाबै तिनि अगनां मेमोरेंडम थांगै जमारिया एसे तिप्रासा नि हुकुमु मुकुमु सकोमर जाना नाय तंमानो तुइसे आं आरा थांगै मेमोरेंडम सबमिट खाइदो ठीक आछे हांका जरावो जों तामनि बै मारि जों सिनि सकोमर जो तंनि सुंथाय सालबसु मकल बुसकां नाय तंलासिना बा आव गा जागावो न राना एसे मिडियन हिसाबै न राना सुनका नरनि खरसा एमएलए कक सामानो नों ताम सिनादि दावे आं सामान नंखाना ककनि कक आनि सामान न बखना तक जाय फानखाना आं आरो ताम साकाबनो जे बुसकां फाइ सामानि कमन किन्तु तिनी अम क्लियर मेसेज नgai थांगा जे बतो साका जे वो मिनिस्टर सुशांत चौधरी ते सिनी मिनिस्टर सार अनिमेश बे कक सलाय केन बिसाव yes के बताबो तिनी ऑलरेडी सिनी टूरिज्म मिनिस्टर साइरिका सुसुबंता पैलेस मो काइसा ताबो गवर्नमेंट नि एसेट गवर्नमेंट नाइखेंके जे कोनो प्रोजेक्ट खैमनो माने तामबा नि तारमाने ओंसिनाय इंगके जों कोनो पेपर नि बिसिं ति जों कोनो लिखित बन जों माया बै फन जों एडवांस प्रोटेस्ट खायया ने किन्तु गोबां लुकुर ताजे हे मानखाना और जागाव आनो होते बनो बिनि बै सामार ताजे तहना किन्तु ताबले ताम खायने दा आबन बैनो जों साव जे माने सब समय बसकां एडवांस नो ता वान सुगै ता सादि नि सामान न तां सा नाय मानसि एक्चुअली सो आबन बागैनो आंजे साव जे मिया माने मिया या सॉरी 26 तारिख जे जानि स्टेटमेंट माने आबन जे एडवांस नि जुदि नङै तांगा जों एडवांस मेमोरेंडम रुबै गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा इन ए टाइम बाउंड मैनर नि बिसि रिप्लाई नानि उथुम सो तिनि रिप्लाई मानखा नंगे ताबु आं ताबु सुनाय जे सिनि ऑनरेबल एमएलए सार रंजीत वो जे साइट तंखा जे टूरिज्म मिनिस्टर बाय बकक सालायके आगलाके आफुर कुनुंगिया कुनो अमक डिस्कशन करे तिनि जे सिनि मिनिस्टर सुशांत चौधरी टूरिज्म मिनिस्टर जे सामानि गवर्नमेंट एसेट गवर्नमेंट जे कोनो डिसीजन नाय मनो बोलते ताम खैने अम ताव सुंति त ताम वान तुनाय ताम बुचिनाय बदो आमनो आबो ताबो आक्लेर खैने बगै आं कोइनाय जो तो मीडिया प्रेस अवश्य सारन दिनै थायना आन्सार नायनानै थुं कारण जोंथ' बुबाग्रानि वारियर्स YTF TWF ति प्रमोटर बुबाग्रानि वारियर TSF बुबाग्रानि वारियर्स संगै जों जतो वारियर संगै दिनै बो TSF नि बर दिनै मेमोरेंडम रखा टूरिज्म डिपार्टमेन्टआव तांगै हिंदी सुं तंगै मानि हायसि जेकोनो तिप्रासनि हुकुम मुकुम सबाय जागै सकमार जन संगामनि एगेन्स्ट संबाजे कक सानाय किन्तु दिनै बनो आ तामनि बै बसकांगो सबसाय थायनि सामै बासना आ बिनि सेंटिमेंट्स no बहाद जाखां काय अब बिन बेपार है बनो नायो अब लुकुरक ताबो गोबां बरक सालायका जे राजनीतिनि कोनो अभिज्ञता करे आं कोनो दिनफान गसिया आं राजनीतिनि अभिज्ञता दं होनै आं आबनो मिया नानि स्पीच साउथ बकंग साउ जे तमनो कोनो मै तंहांके कोनो किसिं तंहांके बुबाग्राना थियासा जरा ग्रेटर टिपालेन जब आं लगिरि थांनाय अबसानि कखायसि YTF नि प्रेजेंट हिसाबै आं सालब्रुम ब्रुम बसकां आवंनाय तमंग तिप्रासनि जेकोनो मुंसा सकमर जना थांगै तंहां गांकाय आबो आमा आं कोनो दिनफान आस्टेपना आं हायनो नायै जे तंगला हायनो नायै तंगला किन्तु खरां हिसाबै
ang buskang abang na hesi ani YTF tin not pisawe hesi তাকে স্যার নাও যে 26 যে মেমোরিয়াম দরি মানে আমনি কোনো তাবক সুক জরা কোনো ফিডব্যাক বা আম হারক মদম মুংসাসুক নরং নাসুর সাকলাইখা ang kakayo tini sung 26 tarik memorandum man baganya sini tini honorable minister Susanto Chaudhary o tini reply khana hanai karon sung already DM no strong case sung oppose khai kabojak tomuno om hanging thana ni hang kai time bound manner within a week sung 2-3 din bising sung no jawab rani sung so tini 29 tarik sung 26 tarik sung memorandum ro tini bising no clear case statement saka kintu nora please Susanto Chaudhary ni bin statement khana di bokuno dinafan takpan saya ko je or tax hotel sungkun din khaya saya ko bojas obono saka je government ni asset government je kono plan khaimano means bor khaina haisi and even internally sources te manjak je sung khamani even government of Tripura agreement khaikya ni khamani se kintu khaikya ekdom angam confirm ka saya asubang mane obono confident liang saya kintu khamani bor already agreement sign khai jak nai aboni baina sung tongai bakha onogoi tongmali haisi deheni bikhum bas oi sung protest ma khai gai jaga jaga wo kintu obno kabang ma borok tajeng tongkai sabo ba kubui sabo ba kaham sabo dalalung tong aba sung sia am baina mas khaw je sini honorable minister no sini honorable MLA no bang kono bono blame khai samani ke khoya babake sung jehetu situation am hike creating ni asai thake hang kai buskang ta sagrodi nangka sung opus khailenya aboni bising joning go hang kai sung nangka te bukrak opus khaine aba hiking sagang te khang tok ba kamo ang as per ani opinion ta yes sir ataka bo je sagaro sorojantro khaine ne bagese thanchar sabanya bagese amte khaito ta wanso nongkhe bin oklogote sorojantro khaine nongkhe am hairo bodo wanso bin oklogote borok tongoi no am heka saru am hairok nongno bahai wanso abo judino bano sorojantro khaine ni bagai judino bano majra be rohanke ang semenya a sorojantro bage majra bage ang sorojantro khaije tongka kintu tini pozo banta pele sini tiprasani hukumu sini raja maharaja nongni je hukumu sabai jagai tongmano se sung opos khaimano tuyi bomo abono sorojantro khaine hangka am hai sorojantro sung je nugui themani party wo bhor sorojantro ka sung nugui thake ba थांनाय 25 বছর CPM tei 5 বছর CPM tongfuru sini hukumu sabai jang sung CPM ni amolo se bisibak sung nuku go haisi kintu sung tabuk asset pramotha YTF ni bisingti tongno mahai tongka sung asoro jantro to tigwegla kintu ti prasani hukumu sabai ni bagai sung krak kes sung chobak kotor te bkhainai ji asal last thagya ko osobai chobak thagya ko tomuno Susanto Chaudhary clear statement riasa sung buskango tebo choba kotor ma khaine haiji tabo ang appeal khainai ani joto tiprasani ani khapangni tiprasa joto tiprahasin tiprasa rongno CPM Congress BJP hunlaya woi tiprasa kubi ngai sungam hairona sung oppose khaya hangkai halsa nini tiprasa bongso beba kamai tangana apun nung kesapan political party khaidi nono khorokapun tiprasa na dambal jagala khaiji asal paithak sung last nrong ni je agami movement bom hai ngai tai omno tui nrong ni bom hai movement rok khanya one shot koi tong ba tu one shot jakha যেহেতু আমরা খাইনা ফাসিং সে সুরান্ত মন্ত্রী সুরান্ত তো অলরেডি সাইড কা প্রেসমেন্ট খাই মানে আমরা তো গভর্নমেন্ট যেহেতু আন্ডার গভর্নমেন্ট যা খাইনা মসং আমন খাইনা হে বস হাইস টং খাংখা নর আমনো কাসু নাম্বার কই নর আগামী স্টেপ বম হাইংলাই স্যার ang amoni baino omonang mane advance once wino ani YTF ni district president no khnauli meeting ringja agortala bo okay khnano as soon as on the spot thung disen nanai tam khainai karon tabu bo clear ya ko sini tourism minister ni je o jaga wa tax hotels namja ya nai it means obon guarantee je boro government ni asset je kono project khaimoni in the sense abo borok ara tax hotel khainai hesi bor thaka ঠিক আছে মানে or o ja khaima jaga wo state ni development te jotono support khaidi ke bo oposta khaidi akok saka eton bini clear statement manya khuje sung ora sung tax hotel khaya moro onja khainai bai amti kono khaya ko am bai bini statement tak bu clear ya ko sini honorable minister tourism ni department ni awon bagai sung khnano YTF ro achugi amno decision dana hesi and dara ang bisat kai sanan butu ani i prasa tako khunai rono kaham hanyano ke cheri nyane ni untung haino salai mai ba india hesi karon ti prasa sob somoi no maike boikba wansu tongo tini ang hoite tini honorable MLA saronjit no ang bono attack khayo ba ang bono ani personally mane tam sane hamya sa ya tong ani am he kuno kuri tobe khe
Mia kisa aggressive moto a hoite a baksa bai sabana ingya na thano sajak tui sangai thangka abo judin taya to hangke ani tayang kana na mansuku কিন্তু আপনি থিনা ব রিঅ্যাকশন রে কাং নাম নাইকা কিন্তু আনি বখাও কোনো দুখ নাইয়া বানি সিনিয়র আং রেসপেক্ট খাই হাইছি কিন্তু আং আপনি সাননাই মানি কা হাইছি তিনি অনারেবল এমএলএ বজে পিলে পিলে সামানি আবো তাবু তাম খরি প্লাই রে নাইবা আবো তো তাবু উঙ্গুই থাঙ্গা মান কক সুবলে তাবু টাইসা নাংকা অনারেবল টুরিজম মিনিস্টার রে কক সলে বতাব ক্লিয়ার খাইতেন আম হাইতা হামবাই সার ননা আসুক জরা হাপং টিবো ফোনিং লাইন লগেরি মাবাগে হামবাই সার দো হামবাই হামবাই